ओम शांति। आज के बाबार 25/8/2020 मुरली। आज बाबा পুরো মুরলিতে শুধু যোগেরই কথা বলেছেন যে বাচ্চে জ্ঞান শুনলে বা শোনালে হবে না, বাবার দিলে তখনই চড়বে যখন তোমরা খুব যোগ করবে। তো বাবা বলছেন যে সারা দিন নিজেকে আত্মা ভাবো, নিজেকে দেহি অভিমানী বানাও। যত তুমি নিজেকে আত্মা ভেবে আমাকে স্মরণ করবে তত তুমি মিষ্টি হবে। দেখো লক্ষ্মীনারায়ণ কত মিষ্টি, তো এরা কী করে এত মিষ্টি হয়েছে? এরা 16 কলায় সম্পূর্ণ হয়েছে, পারফেক্ট হয়েছে, কারণ এরাও এতটা পুরুষার্থ করেছে, এতটা যোগ করেছে। তো তোমরা সারা দিন খুব পরিশ্রম করো যোগে থাকার, কেন মূল সাবজেক্টই হচ্ছে যোগ। যোগ দ্বারাই আত্মা এত পবিত্র আর মিষ্টি হবে। তো বাবা সারাদিন আজকে যোগের কথা বলেছেন, তো আমরা সারাদিন অ্যাটেনশন দেব যে আমাদেরকে কিভাবে যোগ করতে হবে, নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। চলুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। बाबा बोलছেন কখনো ক্লান্ত হয়ে বাবার ইয়াদের यात्राকে ছাড়ো না, সব সময় দেহি অভিমানী হওয়ার প্রয়াস করো এবং বাবার ভালোবাসাকে নেওয়ার জন্যে এবং আরও সুইট হওয়ার জন্যে সব সময় বাবার ইয়াদে থাকতে হবে। আজকের प्रश्न 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? बाबा बोलছেন 16 कलाয় সম্পূর্ণ এবং পারফেক্ট হওয়ার জন্যে কি একটা পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। तो बाबा उत्तरे बोलছেন जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो। प्यार के सागर बाप को याद करो तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिटखिटें समाप्त हो जाएंगी। बाबा बोलছেন 16 कला সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে বা পারফেক্ট হওয়ার জন্যে যতটা সম্ভব সারাদিন নিজেকে আত্মা ভাবো এবং প্রেমের সাগর বাবাকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করো। আর জ্ঞান তো খুবই সোজা, কিন্তু 16 কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্যে ইয়াদ দ্বারাই আত্মাকে পারফেক্ট করতে হবে এবং যত নিজেকে আত্মা আমরা ভাববো তত মিষ্টি হব, আর যত আমাদের মধ্যে খিটপিট আছে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকের মুরলির গান तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। बाबा बोलছেন যে বাবা তো প্রেমের সাগর, তো বাবা নিজের বাচ্চাকেও প্রেমের সাগর বানাচ্ছেন। তো আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হওয়া। इनको सब कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। বলছে এটা নয় যে সত্যযুগে গিয়ে আমরা মিষ্টি হব, বলছে এত মিষ্টি মানে লক্ষ্মীনারায়ণের মতন এখনই মিষ্টি হতে হবে, আর এই মিষ্টি হব আমরা বাবার ইয়াদ দ্বারা। भारत का योग गाया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो।
यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है, मूल बात है याद। বলছে যে এভাবে নিজেকে অহংকারে রেখো না যে আমার মধ্যে তো জ্ঞান অনেক আছে। বলছে আসল সাবজেক্ট তো যোগের আছে, তো কতটা তুমি যোগ করছো, বাবাকে याद করছো সেটা দেখো। याद ही प्यार देती है, बहुत मीठे बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो। বলছে যদি তুমি খুব মিষ্টি এবং খুবই সকলের প্রিয় হতে চাও, তাহলে আর উচ্চ পদ যদি পেতে চাও, তাহলে তোমাকে मेहनत করতে হবে। मूल बात है याद की, नहीं तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। বলছে অনেক বাচ্চারা আছে যারা যোগ করতেই চায় না, বা একটুখানি যোগ করলেই ক্লান্ত হয়ে যায় আর যোগ ছেড়েই দেয়। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे, इतना स्वीट कभी नहीं बनेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो खींचते हैं क्योंकि याद में रहते हैं, सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। বাবা বলছেন লক্ষ্মীনারায়ণ এত মিষ্টি কী করে হয়েছে, তারাও আগের জন্মে খুব পুরুষার্থ করেছে, খুব বাবার সঙ্গে যোগ লাগিয়েছে। তো আমরা জানি যে ব্রহ্মা বাবা এবং জগদম্বা মা সরস্বতী তারাই সত্যযুগে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ হচ্ছেন। তো ব্রহ্মা বাবা আর জগদম্বা মা সরস্বতী কত পুরুষার্থ করেছেন। नंबर 1 तो याद से ही स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। लक्ष्मी नारायण तो सूर्यवंशी तो प्रथम नंबर एकदम फर्स्ट नंबर है, और चंद्रवंशी सेकंड नंबर। तो यह लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। बाबा बोलছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণের চেহারা আর রাম সীতার চেহারার মধ্যে অনেক পার্থক্য, আর লক্ষ্মী নারায়ণের উপরে কখনো কেউ কলঙ্ক লাগায়নি, শাস্ত্রেও কোনো কলঙ্ক লাগানো হয়নি। লক্ষ্মীর উপরেও কোনো কলঙ্ক নেই, নারায়ণের উপরেও কোনো কলঙ্ক নেই। कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, राम सीता पर भी लगाए हैं। বলছেন কৃষ্ণের উপরে ভুলে কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে, আর রাম সীতার উপরেও লাগিয়েছে যে রামের সীতা চুরি হয়েছে, সীতাকে রাবণ নিয়ে গেছে। আর কৃষ্ণের উপরে যে কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণ করেছে, মাখন চুরি করে খেয়েছে। তো এসব কলঙ্ক বাবা বলছে লাগিয়েছে ভুলে। तो बाप कहते हैं बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मज़ा है। বলছে খুব মিষ্টি তখন হতে পারবে যখন নিজেকে আত্মা ভাববে, আর নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করাতে খুবই আনন্দ আছে। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ, फिर और डिफेक्ट होती जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। और 14 कला माना दुटो कला कम, 16 থেকে দুটো কলা কম। তো বাবা বলছে তোমাকে তো 16 কলায় পারফেক্ট হতে হবে। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कलप कलप लेते आए हैं, अब वापस तो कोई जा नहीं सकता जब तक पूरा पवित्र न बने। बाबा बोलছেন যে 84 जन्म तो আমরা কমপ্লিট করছি, কিন্তু যতক্ষণ পূর্ণ পবিত্র না হব ততক্ষণ আমরা বাড়ি ফিরতে পারবো না। नहीं तो सजाएं खानी पड़े,
बाबा बार बार समझाते हैं, जितना हो सके पहले पहले यह एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। যতটা সম্ভব तो एकटाई अभ्यास खूब पक्का करो जे आमी आत्मा। हम आत्मा अपने घर में रहती हैं तो हम सतो प्रधान हैं, फिर यहाँ जन्म लेते हैं। कोई कितने जन्म लेते हैं। बाबा बोलছেন যে তোমরা অনুভব করো, এটা চিন্তন করো कि যখন আমরা পরমধামে ছিলাম নিজের বাড়িতে তখন একদম শতপ্রধান ছিলাম, তারপরে এখানে এসে আমরা জন্ম নিতে শুরু করলাম। कोई कितने जन्म বলছে সবারই তো 84 জন্ম হয় না, কারো কত হয়। पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं, दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। বলছে যত দাপর যুগ বা কলিযুগে আমরা ধীরে নিচের দিকে আসছি তত এই জগতের বাবা বলছে যে ইজ্জত বা যে রৌনক সেটা কমে যাচ্ছে। अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाएं तो परफेक्ट बनना है। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। বাবা বলছেন যে যদি তোমরা চাও যে আমরা পারফেক্ট হই, পারফেক্ট দুনিয়াতে যাই, তাহলে তোমাকে আত্মাকে পারফেক্ট বানাতে হবে। শুধু জ্ঞান শুনলে বা শোনালে পারফেক্ট নয়, কিন্তু পুরুষার্থ করে পারফেক্ট হতে হবে। जितना हो सके कोशिश करो मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मुझे जो तो संभव निजे के बार बार अभ्यास নিয়ে আসো যে আমি आत्मा बाबार बादशा। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। वैसे यदि कारो बाबा खूब धनी बा कारो बाबा खूब उच्च पदस्थ तो तार सन्तानेर खूब नेशा थाके, अभिमान थाके जे आमी तार सन्तान। तो बाबा बोलছে তোমাদেরও এরকম খুশি থাকা দরকার যে আমি कार संतान। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है, इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में कहाँ भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, यह महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है। বাবা বলছেন বাবা প্রেমের সাগর, এটা কোনো মানুষের মহিমা হতে পারে না, এটা একমাত্র শিব বাবারই মহিমা। आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं, सभी का बाप एक है। तो बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे सो अब तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। बाबा बोलছেন যে তোমরা কত শতপ্রধান ছিলে, এখন তোমরা কলিযুগে আস্তে আস্তে একদম তমপ্রধান হয়ে গেছো। তো যত তমপ্রধান হচ্ছ তত তোমরা দুঃখী হচ্ছ। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं, तुम पहले परफेक्ट थे, सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही हैं। भल पाठ अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्यूरिटी बिगर तो वहाँ कोई जा न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है। बाबा बोलছেন যে সত্য যুগে পদ হয়তো সবার কম বেশি হবে, পাঠ আলাদা আলাদা হবে, কিন্তু প্রত্যেক আত্মাই নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ থাকবে এবং পিউরিটি ছাড়া তো কেউ সত্যযুগে যেতে পারবে না। আর সত্যযুগে সুখও আছে, শান্তিও আছে। তাই বাবা বলছে সত্যযুগের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে সবথেকে উঁচু ধর্ম বলা হয়। अथाह सुख रहता है तो विचार करो हम क्या बनते हैं। তো বাবা বলছে বিচার করো যে তোমরা কি হচ্ছ, কি থেকে কি হচ্ছ। स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है हीरे जैसा जन्म। বাবা বলছে সত্যযুগের জন্মটাই হচ্ছে
हीरे तुल्य। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है, अब बाप इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सत्युग में है संपूर्ण निर्विकारी। বলছেন তোমরা আমাকে কেন ডেকেছো? একটাই উদ্দেশ্যে ডেকেছো যে বাবা এসে আমাদেরকে পতিতকে পাবন বানাও। তো আমি তো এসেছি তোমাদেরকে পাবন বানাতে। তো সত্যযুগে তোমরা একদম সম্পূर्ण निर्विकारी থাকবে। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए। বলছেন রাম সীতাকে সম্পূর্ণ বলা হবে না, ওরা 16 কলাতে 2 কলা কমে গেছে, 14 কলা, তো সেকেন্ড গ্রেডে চলে গেল তারা। তো याद की यात्रा में বলছেন यादेर यात्राয় তারাও पूरा पास হয়নি। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। বলছেন জ্ঞানে তুমি যতই তীক্ষ্ণ হও, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা বাবার দিলকে জয় করা যাবে না। বাবা তখনই ভালোবাসবে যখন আমরা ইয়াদে থাকবো, বাবার সঙ্গে একদম লভলীন স্থিতিতে থাকবো। याद में रहेंगे तब ही मीठे बनेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है। বলছে যত যোগ করবো তত বাবার কাছেও তুমি প্রিয়, আর তোমার কাছেও বাবা ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগবে না। तो पवित्र बनना है, याद में रहना है, यह अच्छी रीति नोट कर दो। फिर यहाँ जो कहाँ कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वह कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। বাবা বলছেন কি নিজেদের মধ্যে যে একটু খিটখিট হয়ে যাচ্ছে বা কারো অহংকার চলে আসছে, তো এসব বাবা বলছে যোগ করলে একদম কিছুই থাকবে না, स्थिति एकदम ভালো হয়ে যাবে। मूल बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। अच्छा एक একটা সংসারে কত লড়াই ঝগড়া, কত মারামারি, তো তাদের জীবনটাই মনে হচ্ছে একটা বিষাক্ত জীবন হয়ে গেছে। यह अक्षर सतयुग में नहीं होंगे। বলছে এইসব ভাষা সত্যযুগে হবে না। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। বাবা বলছেন যে আরও দিন এগিয়ে যাক, মানুষের জীবন আরোই বিষাক্ত হয়ে যাবে, এত সকলের মধ্যে বিকার ভরে যাবে। यह है ही विषय सागर, रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। বলছে একদম বিষয় সাগর, ররব নরকে সবাই পড়ে আছে, চারিদিকে এত সব কিছু খারাপ। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। বলছে আরও দিন যতটা এগিয়ে যাচ্ছে তত চারিদিকে বিকার বেড়েই যাচ্ছে। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड, एक दो को दुख ही देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। बच्चे सकलेर मध्य काम क्रोध देह अहंकारेर एत भूत जे सबाई सबाइके शुधु दुःखई दिच्छे। तो एखन बाबा बोलছেন बच्चे जोग द्वारा তোমরা এই ভূতগুলোকে ताड़ाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुँह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम क्या बनते हो, वहाँ तो हीरों के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं, यहाँ तो सब मिलावटी चीज़ें हैं। বলছে তোমাদের তো হিরে মানিক মুক্তর মহল মাড়ি হবে, কত রকম বৈভব হবে সত্যযুগে, আর এখানে তো সব জিনিসের মধ্যে কি আছে, ভেজাল আছে। गौओं का खाना देखो, सबसे सार निकाल बाकी दे देते हैं। সে গরুদেরকেও কি খাওয়া দিচ্ছে, সব কিছু থেকে আসল রস বের করে নিচ্ছে, আসল সার বের করে নিচ্ছে, তারপরে মার্কেটে ছাড়ছে।
गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। एखनकार गरुरा ठीक मतन एकदम सबुज सबुज बिचालियो खेते पारे ना। कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। बोलছে सत्ययुगे कृष्णेर गरु कत सुंदर होबे। सतयुग में गायें ऐसी होती बात मत पूछो, देखने से ही फरहत आ जाती। तो सत्ययुगेर दृश्य देखाচ্ছেন যে গরুরা এত সুন্দর মিষ্টি হবে যে দেখেই मन एकदम खुशीते भरे जाবে। यहाँ तो हर चीज से इसेंस निकाल देते हैं। यह बहुत छिछी गंदी दुनिया है। যেখানে সব কিছু থেকেই সার বের করে দেয়, একদম ভেজাল জিনিস। তো বলছে একদম ছিছি দুনিয়া আছে এটা। तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं तुम कितने बिकारी बन गए हो। लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वाले का भी मान कितना है। इनसे सबका विनाश हो जाता है। বলছেন যে যারা বম বানাচ্ছে, বড় বড় মিসাইল বানাচ্ছে, তো তাদেরও দেখো কত সম্মান, অথচ তারা পুরো দুনিয়াকে বিনাশ করার জন্য নিমিত্ত হচ্ছে আর তাদেরকেই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। তো এই দুনিয়া কত খারাপ, কিভাবে লড়াই ঝগড়া করছে সবাই, মানুষ কত বিকারি হয়ে গেছে। তাই বলছে দুনিয়া থেকে তোমরা আর দিল লাগিও না। तो बाप बैठ समझाते आज के मनुष्य क्या हैं और कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में संग तारे कुसंग बोरे। বলছেন যে এখনকার মানুষ কি আছে আর কাল নিজেকে দেখো সত্যযুগে তোমরা কেমন হবে। এখন আমরা একদম মাঝখানে সঙ্গম যুগে। সঙ্গ তারে কুসঙ্গ বোরে, এদিকে বাবা আর এদিকে মায়াবী দুনিয়া। তো তুমি কোন দিকে যাবে? তুমি একদম মাঝখানে আছো। তো বাবার সঙ্গ নিলে আমরা পার হয়ে যাব, আর যদি মায়ার সঙ্গ নিই তাহলে আরও ডুবে যাব। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना। बाबा বলছে যে সাঁতার শিখতে চায় তো তাদেরকেও যারা সাঁতার শেখায় তাদের হাত ধরতে হয়। तो नहीं तो घुटका आ जाएगा, इसमें भी हाथ पकड़ना है। বলছে তোমরাও বাবার হাত ধরে রাখো, নাহলে কখন এক সেকেন্ডে যেমন যে সাঁতার শেখায় তার হাত যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তো কোনো সময় মিস্টেক হতে পারে, মানুষ ডুবে যেতে পারে। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরা কখনো বাবার হাত ছাড়ো না। नहीं तो माया खींच लेगी, नाले माया निजे दिखे टेने नेबे। तुम इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है ना, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे, तो वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। बाबा बोलছেন যে ভক্তি মার্গে এরকম একটা রীতি আছে। কেউ যদি গঙ্গা স্নান করতে গেল, গঙ্গা সাগর গেল, কোনো তীর্থ করতে গেল, তো মেন মন্দিরের দর্শন করার পরে, মেন বিগ্রহের দর্শন করার পরে সব দিন দুঃখী দরিদ্রদেরকে দান দিতে হয়। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। তো বাবা বলছেন যে এখন তো তোমরা ভক্তি মার্গের মতন সব দান করবে না। बाप कहते हैं 3 पैर पृथ्वी पर तुम यह यूनिवर्सिटी ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे। बाबा बोलছেন যে তুমি আসল দান করো। কি দান করো? যদি তোমার বাড়ি আছে বা তোমার কাছে পয়সা আছে তাহলে একটা সেন্টার বানাও, আর সেখানে ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি বা ঈশ্বরীয় হসপিটাল বাবার সেন্টার বা গীতা পাঠশালা খোলো, যেখানে অনেক আত্মা এসে 21 জন্মের প্রারব্ধ প্রাপ্ত করবে। এতটাই তোমরা তোমাদের এই কর্মটা এতটাই শ্রেষ্ঠ হবে যে নিজে তো তোমরা পাবেই পাবে, অনেক আত্মাদের उद्धार करार जन्य निमित्त हो जावे। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियाँ होती हैं,
बीमारी में कितनी बांस हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। बाबा आबार एदिके बोलছেন যে কলিযুগে মানুষের কত রকমের অসুখ বিসুখ হয়, যদি হসপিটালে যাও তাহলে দেখতে পারবে এক একটা অসুখ এমন যে একদম পুরো শরীরে दुर्गंध हो जाए। तो कर्म भोग कितना है, तो इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ तुमको नहीं देता हूँ। तो बाबा बोलছেন এই সমস্ত কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুধু বাবাকে স্মরণ করো, আর আমি তোমাদেরকে কোনো রকম কষ্ট দিচ্ছি না। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। बाबा बोलছেন আমি জানি তোমরা ভক্তি মার্গে কত আমাকে পুজো করার সময় বা আমাকে পাওয়ার জন্য কত কষ্ট করেছো, তো আর তোমাদেরকে আমি কষ্ট দিতে চাইছি না। बिकारी मनुष्यों की शकल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है परंतु अल्पकाल के लिए। इससे बिकारी मनुष्यों की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। बाबा बोलছেন যে বিকারি মানুষদের চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যায়, যেমন একদম মানে মরা মানুষ। তো বাবা বলছেন যেমন মাতাল মদ ছাড়া থাকতে পারে না, এরকম মানুষ বিকারের জন্যও কত রকম মানে পাগলামি করে। তো বিকার দ্বারা কি হয়, মানুষের আয়ুটাও ছোট হয়ে যায়। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। सत्ययुगे निर्विकारी देवी देवतादेर आयु হবে एवरेज 150। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ज्ञानेर इंजेक्शन दिच्छे तो अज्ञान अंधकार विनाश होच्छे। बाप को जानते नहीं इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। भारतवासियों की ही बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है। कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा बोलছেন যে পুরো দুনিয়াতে কেউই ভগবানের পরিচয় জানে না, বাবাকে জানেই না, এজন্যই সারা দুনিয়াতে অজ্ঞান অন্ধকার ছড়িয়ে আছে। বলছে যেমন ক্রাইস্ট কখন এলেন আর কিভাবে খ্রিস্টান ধর্ম স্থাপন হলো, আর ওনার পরে কিভাবে ওনাদের ধর্মকে পরিচালনা করার জন্য এক একজন পোপ এসেছেন, তো তাদের পুরো সিরিয়াল এখন পর্যন্ত আছে, তো তাদের কাছে পুরো স্পষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মকে রচনা কে করলেন, কিভাবে সঙ্গম যুগে শিব বাবা আসলেন, তারপরে সত্যযুগে রাধা কৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণ রাম সীতা রাজত্ব, ত্রেতা যুগে এভাবে কিভাবে এই 5000 বছরের চক্র কমপ্লিট হয়েছে এটা কেউই জানে না। तो भारतवर्ष जार बायोग्राफी क्यों जाने ना। तो बुलाते भी हैं हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा मात पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। बाबा बोलছেন যে ভগবানকে একদিকে ডাকেও মানুষ যে হে দুঃখ হর্তা হে সুখ কর্তা, অথচ মাত পিতা বলছে কিন্তু মাত পিতার বায়োগ্রাফি জানে না। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। বলছেন তোমরা জানো এটা কল্যাণকারী পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, তো এখন পুরুষোত্তম হওয়ার জন্যে বাবার ঈশ্বরীয় পড়া খুব ভালো করে পড়ো। লোক লাজ কুলের মর্যাদা বাইরের সামাজিক নীতিরীতি বাবা সেসব দেখো না। কেন যেমন ব্রহ্মা বাবা কারোই পরবাহ করলেন না, কিছুই দেখলেন না,
कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित्त, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। বলছে এত পুরো সমাজ এন্টি হয়ে গেল, কত গালি দিল, কত বাবাকে অপমান করলো, কত বাধা বিঘ্ন, কিন্তু বাবা বলছে মনের মধ্যেও কোনো বাবার কাছে কোনো দুবিধা আসলো না যে আমি যা করছি ঠিক করছি কি না, বা সমাজ কেন আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছে না। বাবার উপরে এত মনের মধ্যে বিশ্বাস ছিল, সে বাবার উপরে এত অচল অডল উনি ছিলেন যে স্বয়ং ভগবান করাচ্ছেন, ভগবান যখন আমার সাথে আছেন তাহলে দুনিয়া যাই বলুক, সারা দুনিয়া একদিকে, আমি আর বাবা একদিকে। তাই ব্রহ্মা বাবা বলেন যে আমি তো কিছুই জানি না, রাস্তে চলতে চলতে ব্রাহ্মণ ফাঁস গয়া, মানে আমি তো রাস্তায় চলছিলাম, আমি ব্রাহ্মণ ফেঁসে গেলাম। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। मुझे পুরো পঞ্চায়েত মানে যারা ছিলেন টাউনে সবাই একদিকে হয়ে গেল আর বাবা শুধু একদিকে। सारी सिंधी पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। বাবার যে সিন্ধি সমাজ ছিলেন তো তারা বলছে যে এই দাদা লেখরাজ কি করছে। अरे गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। তো ব্রহ্মা বাবা কি বলতেন যে গীতাতেই তো আছে যে কাম মহাশত্রু, এটার উপরে জয় প্রাপ্ত করো তবেই আমরা জীবন মুক্তি পাবো। তো এখন ভগবান যখন এই জ্ঞান দিচ্ছেন আর মানুষকে পাবন বানাচ্ছেন তাহলে কেন এত বাধা। यह तो गीता के अक्षर हैं, मुझसे भी कोई कहलाते हैं कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। ब्रह्मा बाबा बोलतें যে আমার মুখ দ্বারাও কেউ বলা করাচ্ছে যে কামকে জয় করো তাহলে তোমরা জগৎ জিত হবে। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। বাবা বলছেন যে একটুখানি কোথাওকার একটু মন্ত্রী হওয়ার জন্য মানুষকে কত লড়াই ঝগড়া করতে হয়, কত বক্তৃতা দিতে হয়, কিন্তু এখানে বাবা সত্যযুগের বাদশাহী দিচ্ছেন, শুধু বলছেন তোমরা বিকারকে জয় করো, আমার সঙ্গে যোগ লাগাও। তো সোজা ব্যাপার, বাবা বলছে শুধু পবিত্র হও আর আমাকে याद करो। स्त्री कहे हम पावन बनेंगी, पति कहे मैं नहीं बनूंगा। একই বাড়িতে স্ত্রী বলবে আমি বাবার জ্ঞানে চলবো, পবিত্র থাকবো, আর স্বামী বলবে যে না, আর সেখান থেকে লড়াই ঝগড়া আরম্ভ হয়ে যায়। एक हंस और एक बगुला हो जाता है तो बाप आकर ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनाते हैं। বাবা আমাদেরকে রাজহাঁস বানাচ্ছে যেখানে আমরা জ্ঞান রত্ন বেছে নিচ্ছি, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता तो झगड़ा होता है। शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। भल कहते हैं हम वारिस हैं, परंतु वारिस बनने की बात और है। আজকে বাবা খুব গভীর মুরলি চালাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে যখন বাবার যজ্ঞ স্থাপন হয় তখন যে দিদি দাদিরা কিভাবে ত্যাগ বলিদান করে সব কিছু ছেড়ে, ঘর সংসার বাচ্চা স্বামী সব ছেড়ে চলে এসেছে বাবার কাছে, পুরো সমর্পণ হয়ে গেছে, দুনিয়ার পরবাই করেনি, তারা সমাজের পরবাই করেনি, পরিবারের পরবাহও করেনি। কিন্তু এখন বাবা বলছে এত সাহস কারো মধ্যে নেই, মুখে শুধু বলে যে বাবা তোমার ওয়ারিশ বাচ্চা, কিন্তু বলছে যারা ওয়ারিশ অ্যাকচুয়াল ওয়ারিশ বাচ্চা তাদের তো ব্যাপারই কিছু আলাদা। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने। अच्छा बड़ो बड़ो घरेर मेरा एकदम सब किछु छेड़े बाबार काछे चले एसेछे, तो वह लायक बन गए। पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की है, अभी ऐसे कोई बिरले निकलेंगे। বলছেন যারা একদম স্টার্টিংয়ে এসেছেন যেমন মাম্মা, দাদি প্রকাশমণি, আরও জানকী দাদি, এরকম অনেক বড় বড় দাদিরা,
তো তারা কিভাবে সব ছেড়ে চলে এসেছে, তাদের মতন এত ত্যাগ বাবা বলছে কেউ করতে পারবে না, এখন তো কেউ বিরলাই করবে। লোক লাজ बहुत है, এখন তো মানুষ ভাববে যে সমাজ কি বলবে। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, বলছে যারা আগে আগে এসেছে তারা খুবই হিম্মত দেখিয়েছে। अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है, এখন তো ভাববে যে বাড়িতে মা বাবা ঝামেলা করবে, আত্মীয় স্বজন করবে, পাড়া প্রতিবেশীরা কি বলবে যদি আমরা সাদা শাড়ি পরে নিই। তো মানুষ এখন কত ভাবছে। বাবা বলছে আগেকার দিদি দাদিরা কিভাবে সব কিছু ত্যাগ করে চলে এসেছেন একদম প্রভু পরওয়ানা হয়ে। হ্যাঁ গরিব রাখ सकते हैं, বলছে এখনও কিছু কিছু গরিব বাচ্চারা আছে তারা হিম্মত রাখতে পারে। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े, माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, फिर 16,108 की भी है। বাবা বলছেন যে মালা অনেক রকম আছে, একটা 8 রত্নের মালা, একটা 108-এর মালা, একটা 16,108-এর মালা। तो बाप खुद कहते हैं बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते ही नहीं हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं, অথচ যারা নিজেকে খুব জ্ঞানী গুণী ভাবছে তাদের দ্বারাও বিকর্ম হয়ে যাচ্ছে। भल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं, दिल पर नहीं चढ़ते। সে জ্ঞান ভালো বোঝাতে পারছে কিন্তু যোগ নেই, এই জন্যে বাবার দিলে তারা চড়তে পারে না। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर नहीं चढ़ते, याद से ही याद मिलेगी ना, বাবা বলছে याद দ্বারাই তো याद खींचবে। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है, বলছে স্টার্টিংয়ে সবাই বাবার উপরে একদম ফিদা হয়ে গেছে, কিন্তু এখন বাবার উপরে পূর্ণ বলিহার হয়ে যাওয়া এত সহজ নয়। याद में ही नहीं रहते, मूल बात है याद की, तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। जितनी कलाएं कम होती गई हैं उतना दुख बढ़ता गया है। বাবা বলছেন যে আত্মার যেমন সত্যযুগে 16 কলা সম্পূর্ণ ছিল তো পূর্ণ সুখী ছিল, আর যেভাবে কলা কমতে থাকলো তো দুঃখটাও বাড়তে থাকলো। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतने खुशी का पारा चढ़ेगा, এবার যত যোগ করে তোমার কলা বাড়বে তত খুশির পারা চড়বে। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे, বলছে শেষে তোমাকে সব সাক্ষাৎকার করাবো। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता है, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा, कि যারা খুব যোগ করেছে তারা কি পদ পাচ্ছে আর যারা যোগ করেনি তারা কি পদ পাচ্ছে, বলছে সব সাক্ষাৎকার कराबो। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। বাবা কত মিষ্টি করে আজকে আরেকটা রহস্য খুলছেন, কি যখন চারিদিকে বিনাশের কোলাহল চারিদিকে থাকবে তখন সেই সময় হয়তো ঠিক মতন খাওয়া দাওয়াও পাওয়া যাবে না, সেই সময় বাবা তোমাদেরকে সত্যযুগের সাক্ষাৎকার করাবে এবং সত্যযুগে আমরা কি কি খাবো, কি ধরনের ফল হবে, কি ধরনের খাদ্য সামগ্রী হবে সেগুলো বাবা দেখাবে বা অনুভব করাবে। তাই বাবা বলছে সত্যযুগের হালুয়া খাওয়াবে বাবা তোমাদেরকে। तो बाबा बार बार समझाते हैं याद को बढ़ाओ, किसको थोड़ा समझाया इसमें बाबा खुश नहीं होते। কাউকে তুমি একটু জ্ঞান শুনিয়ে দিলে তাতে বাবা খুশি হবেন না, তুমি কতটা যোগ করেছো তার উপরে বাবা খুশি হবেন। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। বাবা বলছেন যে একটা পণ্ডিত ছিল, সে সবাইকে বলতো যে রাম রাম বলো তাহলে সাগর পার হয়ে যাবে। यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है, এটা খুব সুন্দর একটা গল্প আছে যে পণ্ডিত সবাইকে বলছিল যে রাম রাম বলো তাহলে এই ভবসাগর পার হয়ে যাবে। তো নিজেই ভগবানের উপরে নিশ্চয় রাখতে পারছিল না,
তো সে নিজে ডুবে গেল, কিন্তু যাদের খুব বিশ্বাস ছিল ভগবানের উপরে তারা পার হয়ে গেল। তো এটাই বাবা বলছেন যে নিশ্চয়তেই বিজয় আছে, শুধু মুখে বাবা বাবা বললেও হবে না, কতটা তোমার বাবার উপরে নিশ্চয় বুদ্ধি আছে, তার উপরে তোমার विजय হবে। तो बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाबार উপরে যদি সংশয় আসে তাহলে তো अंतिम दशा আমাদের কি হবে? बाप की याद से ही पाप कटते हैं। रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। বলছে রাত দিন যোগ করার চেষ্টা করো, তাতে তোমার কর্মেন্দ্রিয়ের যে চঞ্চলতা সেগুলো একদম ঠিক হয়ে যাবে। খুব পরিশ্রম করতে হবে যোগে। बहुत हैं जिनकी याद का चार्ट है ही नहीं, गोया फाउंडेशन ही नहीं है। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तब ही सतो प्रधान 16 कला बनेंगे। पवित्रता के साथ याद की यात्रा भी चाहिए। पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। यह पॉइंट अच्छी रीति धारण करो। बाप कितना निरअहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे। বলছে যে যত দিন এগিয়ে যাবে, বাবার জ্ঞান যখন সবাই শুনবে তো সবাই তোমাদের চরণে ঝুঁকে যাবে। যে ব্রহ্মা কুমারীরাই আসল সত্য জ্ঞান দিচ্ছিল। कहेंगे बरोबर यह माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। যে কন্যা মাতারাই স্বর্গের দ্বার খুলছে। याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। বলছে কোনো দেহধারীকে याद करो ना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, इस पतित छीछी दुखदायी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। বলছে এই পতিত ছিছি দুঃখদায়ী दुनिया থেকে दिल लगाओ ना। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। एक बाबार हाथ ধরে এই ভবসাগর পার করতে হবে। 2 नंबर पॉइंट, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख पुरुषार्थ करना है। বলছে যদি মালার দানা হতে চাও তাহলে প্রচণ্ড সাহস রেখে পুরুষার্থ করো। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। आज के वरदान, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। বলছেন বাবা আর সেবার স্মৃতি দ্বারা একরস স্থিতিকে অনুভব করো এবং সকল আকর্ষণ থেকে মুক্ত হও। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। बाबा बोलছেন যেমন কোনো সেবক কি করে, সবসময় তার সেবা কি আছে আর তার মাস্টার কি আছে সবসময় এটাকেই মনে রাখে। তো সেরকম যারা ওয়ার্ল্ড সার্ভেন্ট সচ্চা সেবাধারী বাচ্চা হবে তাদের বুদ্ধিতে বাবা আর সেবা ছাড়া কিছুই থাকবে না। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। এটাতেই একরস স্থিতিতে থাকার অনুভব হয়।
उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस निरस लगते हैं। तादेर मनेर मध्य बाबार रस छाड़ा आर कोनो रस तादेरके आकर्षण करते पारे ना। एक बाप के रस का अनुभव होने से कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। बोलছেন যে এক বাবা আর বাবার সেবা এর ছাড়া মন বুদ্ধি যেন অন্য কোথাও না থাকে, এটাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্থিতি এবং শ্রেষ্ঠ मंजिल। आज के स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। बाबा बोलছেন परिस्थिति अनेक रकम नाजुक परिस्थिति आसबे, किन्तु सेई पेपारे यदि पास होते चाओ ताहले निजेर स्थिति के बा निजेर नेचर के खूब शक्तिशाली बनाते हबे। आज के 25 আগস্ট आज के प्रकाशमणि दादिर स्मृति दिवस। तो आज आमरा सारा दिन प्रकाशमणि दादिर विशेषता उनार गुण के आमरा सारा दिन शुनबो, अनुभव करब एवं एटाओ अनुभव करब आमरा जे आज दादी बाप दादार संगे वतने आछेन और सारा दिन बाबा दादी आमादेरके लाइट माइट दिच्छेन। प्रकाशमणि दादी आमादेर यज्ञेर जिनि मुख्य प्रशासिका छिलेन, ब्रह्मा बाबार परे उनी छिलेन। तो 2007 25 আগস্ট आज के उनी ए पूर्ण देह रेखेछिलेन, ताई आज के उनार स्मृति दिवस। आमादेर सकल ब्राह्मण परिवारेर उनी अति प्रिय, सकलेर प्राणमय दादी छिलेन, सकलेर प्राण दादिर संगे जुड़े छिलो। तो आज के आपनारा दादिर उपरे अनेक रकम प्रोग्रामो देखते पारबेन। दादी छिलेन बाबार एकदम नम्बर 1 दिल तख्त नसीन, नम्बर 1 हीरे बादशाह। तो आज एतो जेमन दादिर नाम प्रकाशमणि सेरकम दादिर सत्यि प्रकाशेर मणि छिलेन। तो आज आमरा अनुभव करब जे दादी वतने आछेन और दादी मा आज के आमादेरके तार अलौकिक प्रेमेर भाषणा दिच्छेन। आमरा सारा दिन आज के दादिर स्मृतितेई थाकबो। ओम शांति।